Selamat siang guys, selamat makan siang. Hari ini kita mau mukbang sosis koktail cabai hijau guys. Sosis koktail ya, mukbang sosis koktail cabai hijau guys. Kalian bisa lihat sendiri guys. Mantap juga guys. Langsung makan sebelum kita berdoa dulu guys ya. Oke, sebelum jangan lupa like, comment, share, jangan lupa juga bantu subrek. Mantap, terima kasih sudah mampir. Kita cobain dulu sosisnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan guys. Wow, mantap. Bismillah. Wah, mantap nih. Pakai virus ini enak banget. Oh. Enak nih. Cabai hijau. Oke. Bebas nih makan virus sama masakan kayak gini nih, cocok. Mantapnya. Mantapnya. Suapan maut. Bismillah. Mantap. Cabai hijau. Mantap.
Sambalnya nih. Sosnya tuh kayak bau kari-kari gitu ya. Mantap. Udah lawan. Kill.
Ya Rabbil alamin. Mantap.